मैं तैयारी करके फारिग हुई ही थी कि अम्मा कमरे में आ गई। उसने एक तायराना नजर बैग पर डाली और इस्तफसार किया, अपना बैग तैयार कर लिया है? मैंने मुंह बसोरते हुए उकताहट से जवाब में कहा कि हाँ अम्मा, मैंने बैग तैयार कर लिया है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा बाजी के घर जाने को, तुम खुद चली जाओ। अम्मा ने मुझे घूरा और बोली, तेरे बाप को अकेला छोड़कर मैं चली जाऊं, क्या अच्छा लगेगा? तुमने वहाँ कौन सा सारी जिंदगी रहना है, कुछ ही तो दिनों की बात है। जब हिफ्जा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम वापस आ जाना। मैंने राशिद को कह दिया है, वो दोपहर को खाना खाने आएगा तो तुझे हिफ्जा के घर छोड़ आएगा। अम्मा के जाते ही मैं ढह जाने वाले अंदाज में बेड पर बैठ गई थी। मेरा दिल हकीकतन बाजी के घर जाने को नहीं चाह रहा था, लेकिन अम्मा थी कि मान ही नहीं रही थी। वो मुझे भेजने पर बाजिद थी। हम दो बहनें थी और हमारा एक भाई था। मैं हिफ्जा और राशिद से छोटी थी। 2 महीने पहले ही बाजी की शादी हुई थी। कुछ दिनों से बाजी की तबीयत खराब थी। उसका शौहर ऑफिस के काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था और उसकी वापसी 1 हफ्ते के बाद होनी थी। बाजी की सास बूढ़ी थी, ससुर फोत हो चुका था। सास अकेली घर नहीं संभाल सकती थी, इसलिए मेरे बहनोई ने अम्मा से दरखास्त की थी कि आंटी, अदीला को कुछ दिनों के लिए मेरे घर भेज दे ताकि वो हिफ्जा का ख्याल रख सके। मेरा बहनोई अम्मा का लाडला दामाद था, इसलिए अम्मा ने उसकी बात फौरन ही मान ली थी। उसने मुझसे भी नहीं पूछा था, बस मुझे हुक्म सादिर कर दिया था। दोपहर को राशिद खाना खाने आया था, तो जाते वक्त वो मुझे हिफ्जा बाजी के घर छोड़ गया। हिफ्जा बाजी मुझे देखकर यूं खुश हो गई जैसे मैं उससे सदियों के बाद मिल रही हूँ। अब मैं बाजी के घर रहने लगी थी। नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना पकाने के साथ साथ मैं घर की सफाई सुथराई भी करती थी। हालांकि मैं वहाँ बतौर मेहमान गई थी, लेकिन सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई थी। बाजी का एक तेवर भी था, जिसकी उम्र यही कोई 14 साल थी। उसका नाम नासिर था। वो स्कूल में पढ़ता था। वो बहुत ही चालाक, तेज और शरारती था। वो मुझसे 4 साल छोटा था। वो लूडो खेलने का बहुत शदाई था। जब भी उसे वक्त मिलता, लूडो लेकर मेरे पास आ जाता और कहता, अदीला क्या ख्याल है, एक गेम हो जाए? वो मुझे बाजी वगैरह भी नहीं कहता था, सीधा मेरा नाम ही लेता था। मैं भी वक्त गुजारी के लिए उसके साथ लूडो खेलने बैठ जाती। मैं लूडो खेलने में बड़ी तेज थी और नासिर के साथ जितनी भी बारियां खेलती, मैं ही जीतती थी। अगले दिन जब दोपहर के खाने से मैं फारिग हुई तो नासिर लूडो लेकर आ गया। मैंने नासिर से कहा, नासिर, खाली खुली लूडो खेलने का मजा नहीं है, शर्त लगाओ तो फिर मैं तुमसे लूडो खेलूंगी। नासिर फौरन मान गया। हमने लीटर बोतल की शर्त लगाई और खेलने बैठ गए। बाजी मुस्कुराती रही और नासिर से कहती, तुम कभी अदीला से नहीं जीत सकते। ये मुझसे भी शर्त लगाती थी तो जीत जाती थी, तुम भी हार जाओगे। जवाब में नासिर कहता कि भाभी तुम देखना, आज मैं अदीला को हरा कर ही दम लूंगा। यूं गेम चलती रही और बिला आखिर नासिर हार गया। शर्त पूरी करने के लिए वो फौरन ही लीटर वाली बोतल ले आया था, जिसे हम सब ने बांट कर पिया था। नासिर ने कहा था, मैं कल फिर शर्त लगाऊंगा और जीत कर दिखाऊंगा। मैंने उसका चैलेंज कबूल कर लिया था। अगले दिन फिर हमारी लीटर की बोतल पर शर्त लगी थी और हस्बे मामूल नासिर हार गया था। उसे हराकर मुझे बहुत खुशी होती थी, जबकि उसका मुंह बन जाता था। वो कहता था कि मैंने अपने दोस्तों से कभी लूडो गेम नहीं हारी। पता नहीं तुम कैसे खेलती हो कि मैं हार जाता हूँ, लेकिन जब तक मैं तुम्हें एक गेम नहीं हरा लेता, सुकून से नहीं रहूंगा। उसे जितनी भी खर्ची मिलती थी वो मेरे साथ शर्त पर लगा देता था और हार जाता था। बाजी का घर बहुत खूबसूरत और पोश इलाके में था। मेरा बहनोई किसी कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पर फाइज था। यही वजह थी कि घर में दौलत की रेल पेल थी। ससुर की भी पेंशन आती थी। एक शाम में छत पर टहलने के लिए जाने लगी तो बाजी ने रोक दिया। कहने लगी, अदीला, छत पर न जाना। मुझे बाजी की बात पर हैरत हुई। मैंने पूछा कि क्यों बाजी, आखिर छत पर ऐसा क्या है, या छत पर जिन भूत रहते हैं? बाजी जवाब देते देते रुक गई। बस इतना कहा कि बस मैं जो कह रही हूँ, तुम जितने दिन यहाँ रहोगी छत पर ना जाना। बाजी की बात पर मुझे तजस्सुस हुआ। मैं एक जिद्दी लड़की थी। मैंने बाजी की बात को हवा में उड़ा दिया और छत पर चली गई। छत पर कुछ खास नहीं था, वो साफ पड़ी थी। मैंने चारों तरफ घूमकर देखा, फिर मैं टहलने लगी। टहलते टहलते अचानक मेरी नजर सामने वाले घर की छत की तरफ गई। अगले ही पल कोई जल्दी से पीछे हटकर दीवार की ओट में हो गया था। देखने में तो वो लड़का ही था, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकी थी। मुझे बड़ी हैरत हुई, वो लड़का कौन था और मुझे देखते ही दीवार की ओट में क्यों हो गया था। मैंने नजरअंदाज किया और टहलने में मसरूफ हो गई, लेकिन मैं कुन अखियों से उस घर की तरफ देख लेती थी। वो लड़का दोबारा सामने नहीं आया था। कुछ देर मजीद टहलने के बाद मैं बाजी के कमरे में चली गई। मैंने उस लड़के का जिक्र बाजी से नहीं किया था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस लड़के की तरफ जाता रहा था। मुझे तजस्सुस इस बात पर था कि वो मुझे देखते ही दीवार की ओट में क्यों छुप गया था। हालांकि उसे देखकर मुझे छुप जाना चाहिए था, क्योंकि मैं लड़की जात थी। बहरहाल मैंने उस लड़के का ध्यान दिमाग से झटक दिया और रात के खाने की तैयारियों में मसरूफ हो गई। बाजी की सास को मेरे पकाए खाने बहुत पसंद थे। वो मजे ले लेकर खाती थी। एक बार तो उसने ये भी कह दिया था कि अगर नासिर तुम्हारा हम उम्र होता तो मैं तुम्हारा हाथ उसके लिए मांग लेती। मैं आंटी की बात पर सिर्फ मुस्कुरा ही देती थी। अब मैं रोजाना ही शाम को थोड़ी देर टहलने के लिए छत पर जाती थी।
बाजी को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन वो जब्त कर जाती थी। बस रोज यही कहती कि खुदा के लिए आज छत पर ना जाना वरना नुकसान उठाओगी। मुझसे रहा ना गया तो मैंने पूछ ही लिया, बाजी साफ साफ कहो मैं कौन सा नुकसान उठाऊंगी? आखिर छत पर ना जाने की कोई वजह भी तो होगी। तुम बता दो, अगर मेरी समझ में आ गई तो मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी मैं अपने घर की छत पर रोज जाती हूँ, अम्मा तो मुझे मना नहीं करती। बाजी जवाब में सिर्फ घूर कर रह गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि नासिर लूडो लेकर आ गया। मेरा मूड नहीं था खेलने को, इसलिए मैंने इनकार कर दिया, लेकिन वो भी मेरी तरह जिद्दी था। कहने लगा कि आज तुम मुझे शर्त हरा कर दिखाओ, तुम जो कहोगी मैं वही ला दूंगा। मैंने कहा कि अच्छी तरह सोच लो, फिर मुकर ना जाना। उसने मुंह बनाते हुए कहा कि मैं पहले कब मुकरा हूँ, जो अब मुकरूंगा। बहरहाल मैंने शर्त लगाकर लूडो खेली। अब की बार भी वो मुझसे हार गया था और कहने लगा कि क्या बोतल ले आऊं? मैंने कहा कि नहीं, रोज रोज बोतल पीकर तो मेरे मुंह का जायका ही खराब हो गया है, तो मुझे आइसक्रीम खिलाओ। वो आइसक्रीम ले आया। उस दिन के बाद उसने मुझसे शर्त लगाने पर तौबा कर ली थी। एक ही हफ्ता गुजरा था कि बहनोई का बाजी को फोन आ गया कि ऑफिस का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, मुझे एक हफ्ता और लग सकता है। मैं तो शाम को वापस घर जा रही थी, लेकिन बाजी ने फिर मुझे रोक लिया था। मजबूरन मुझे रुकना पड़ा। सर्दियों का मौसम था, सहन बहुत बड़ा था, वहाँ धूप बहुत ज्यादा आती थी। एक दिन मैं नहाने के बाद बाल सुखाने की गर्ज से छत पर जा रही थी। मुझे बाजी ने देखा तो गुस्से से बोली, अदीला तुम्हें छत पर जाने से मना किया है, फिर बाज क्यों नहीं आती? मैंने बाजी को बताया कि मैं बाल सुखाकर वापस आ रही हूँ, लेकिन बाजी ना मानी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर सीढ़ियों से उतारा और सहन में बिठा दिया। यहाँ बैठकर भी बाल सुखा सकती हो, खबरदार आइंदा मैं तुम्हें छत पर जाता हुआ ना देखूं। इतना कहकर बाजी कमरे में चली गई और मैं तजस्सुस में पड़ गई। कोई तो ऐसी खास बात थी, लेकिन बाजी मुझे बताना नहीं चाहती थी। एक शाम मैंने बाजी की सास से छत के बारे में पूछ बैठी थी, तो वो हैरान हो गई। कहने लगी कि ऐसी तो कोई खास बात नहीं है, ये तो तुम्हारी बहन ही बेहतर बता सकती है कि वो तुम्हें छत पर जाने से क्यों मना करती है। मैंने सोचा कि अगर छत पर ना जाने की कोई वजह होती तो बाजी की सास तो जरूर जानती होती, लेकिन वो भी हैरान थी कि बाजी मुझे छत पर क्यों नहीं जाने देती थी। मैंने दोबारा बाजी से छत के हवाले से बात नहीं की थी। एक शाम बाजी अपने कमरे में आराम कर रही थी तो मैं चुपके से छत पर चली गई। मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पूरी छत पर घूम कर देख लिया। करबो जवार के घर पर भी नजर डाली थी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। फिर पता नहीं बाजी ने मुझे छत पर जाने से क्यों रोक रही थी। मैं काफी देर छत पर रही, फिर जब सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो सामने वाले घर की छत पर नजर पड़ी तो मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। मुझे यूं लगा जैसे छत पर कोई मौजूद था। वो मुझे देखते ही दीवार की ओट में छुप गया था। मैं चंद मिनट वहीं खड़ी छत की तरफ देखती रही कि जो कोई भी था दीवार की ओर से निकलेगा तो मैं उसे देख लूंगी कि वो कौन है और मुझे देखकर क्यों छुप जाता है। 5 मिनट गुजर गए, लेकिन वो सामने ना आया तो मैं सीढ़ियां उतर गई। बाजी उठ चुकी थी। मुझे देखते ही गुस्से से बोली, अम्मा को तुम्हारी शिकायत लगानी पड़ेगी। तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ हो? बार बार मना करती हूँ कि छत पर ना जाओ, लेकिन सुनती ही नहीं हो। बाजी का रवैया मुझे अजीब सा लगा। मैंने उसके हाथ थामे और पूछा कि बाजी आखिर छत पर क्या है ऐसा तुम मुझे मना करती हो? मैंने तुम्हारी सास से भी पूछा है, वो भी हैरान है। बाजी बताओ क्या बात है? आखिर बाजी ने अपने हाथ छुड़ाए और बिस्तर पर बैठ गई। मैं भी उसके पास बैठ गई और उसके बोलने का इंतजार करती रही। वो कुछ बताने ही लगी थी कि उसी वक्त नासिर आ गया। वो फिर लूडो ले आया था, लेकिन मेरा मूड नहीं था लूडो खेलने का, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। उसने मेरी बड़ी मिन्नतें की, लेकिन मैं न मानी और आखिरकार वो मायूस होकर चला गया। मैं फिर बाजी की तरफ मतवजा हुई। बाजी ने ये कहकर मुझे टाल दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर किसी वक्त बताऊंगी, अभी तुम जाकर खाना बनाओ। मैं बाजी के चेहरे के तासुरात का गौर से जायजा ले रही थी। मुझे लगा जैसे बाजी किसी अनजाने खौफ में मुब्तला है। वो मुझे बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पा रही। मैं किचन में चली गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि नासिर आ गया। मुझे वो परेशान लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम परेशान हो, क्या कोई बात हुई है? कहने लगा, क्या तुम आज शाम को छत पर गई थी? उसकी बात पर मैं चूंकि हाँ गई थी। क्यों, कोई बात हुई है? मेरी बात पर वो जवाब देते देते रह गया। फिर उसने बात बदल दी। कहने लगा कि नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था। उसके गोलमोल जवाब देने पर मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मैंने कहा कि नासिर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। नासिर मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, अगर होती तो जरूर शेयर करता। इतना कहकर वो चला गया, जबकि मैं सोचों में घिर गई। जिस अंदाज में नासिर ने इस्तफसार किया था, मुझे गड़बड़ महसूस हुई थी। आखिर छत का मसला क्या था? मैं बेहद उलझ गई थी। मुझे छत का जो भी राज था मालूम करना था। बाजी ने तो मेरे साथ ताउन नहीं करना था। जो कुछ भी करना था मुझे ही करना था। अगली दोपहर जब बाजी आराम कर रही थी तो मैं चुपके से छत पर चली गई। मैंने बारीक बीनी से छत का एक एक कोना देखा था। करबो जवार में मकानों को देखा था, लेकिन मेरी उलझन दूर ना हो सकी थी। सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी पुरस्कार ना था। सीढ़ियां उतरने से पहले मैंने गैर इरादी तौर पर सामने वाले मकान की छत की तरफ देखा। उस वक्त छत पर कोई भी मौजूद नहीं था। चंद लम्हे मैं देखती रही, फिर मैं उतरने ही लगी थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे सामने वाले घर की छत पर से किसी ने मुझे देखा हो। मैंने उस तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसी वक्त कोई दीवार की ओट में हो गया था। मुझे गुस्सा आ गया। मैं जल्दी से छत से उतरकर सामने वाले घर चली गई। वो जो कोई भी था, मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी,
لیکن جب میں دروازے پر پہنچی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ حیرت سے میرا منہ ہی کھل گیا۔ میں گھر واپس چلی گئی۔ اگر گھر پر تالا تھا تو پھر چھت پر کون تھا؟ میں دوبارہ چھت پر چلی گئی اور کافی دیر کھڑی سامنے والے گھر کی چھت کی طرف دیکھتی رہی کہ شاید جو کوئی بھی چھت پر ہوگا تو وہ میری طرف ضرور دیکھے گا۔ کافی دیر گزر گئی اور کسی نے نہ دیکھا تو میں تنگ آ کر نیچے چلی گئی۔ باجی ابھی تک سو رہی تھی، باجی کی ساس بھی آرام کر رہی تھی، ناصر بھی گھر پر نہیں تھا۔ مجھے بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ میں ٹی وی لانچ میں جا کر ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی۔ ظاہر میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، لیکن میرا دماغ سامنے والے گھر کی چھت کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ شام کو میں باجی کی نظروں سے بچ کر دوبارہ چھت پر چلی گئی۔ بظاہر میں ٹہل رہی تھی، لیکن میری نظریں سامنے والے گھر کی چھت پر مرکوز تھیں۔ جب کچھ بھی نہ ہوا تو میں نیچے چلی گئی۔ این اسی وقت باجی بھی کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس نے مجھے سیڑھیوں کے پاس دیکھا تو وہ غصہ ہونے لگی۔ تم چھت پر جا رہی ہو؟ باجی کے پوچھنے پر میں نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں باجی، میں تو بس ویسے ہی یہاں کھڑی ہوں۔ شکر ہے کہ باجی کو میری بات پر یقین آ گیا تھا۔ باجی مجھے گھورتی رہ گئی تھی اور میں کچن میں چلی گئی تھی۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ میں کھانا کھانے کے بعد ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ ناصر لوڈو اٹھا کر آ گیا۔ میں نے دیکھا تو بولی، ناصر آج بالکل بھی لوڈو کھیلنے کا موڈ نہیں ہے، میں نہیں کھیلوں گی۔ ناصر میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، تم لوڈو کھیلنی ہوگی، میرے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ۔ اس کی بات پر میں چکی اور پورے ٹی وی لانچ میں نظر دوڑائی۔ وہاں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے ناصر سے پوچھا، کس کے ساتھ مجھے لوڈو کھیلنی ہوگی؟ ناصر کہنے لگا کہ تمہیں میرے دوست کے ساتھ لوڈو کھیلنی ہوگی، اس کے ساتھ میری شرط لگی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میری کزن کو آج تک کوئی لوڈو میں نہیں ہرا سکا۔ اس نے مجھے چیلنج دیا ہے کہ اگر میں نے تمہاری کزن کو لوڈو میں ہرا دیا تو تمہاری کزن کو مجھ سے دوستی کرنی ہوگی۔ میں جوش میں آ کر انکار نہ کر سکا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے جیت جاؤ گی، اگر تم مجھ سے جیت گئی تو میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، میرے دوست میرے روب میں آ جائیں گے۔ پلیز میرا مان رکھو اور میری خاطر اسے لوڈو کھیلو۔ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے غصہ بھی بہت آیا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ناصر، میں تمہارے دوست کے ساتھ کیوں کھیلوں گی؟ جاؤ اس سے کہہ دو میں نہیں کھیلتی۔ اس کی شرط سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے، یعنی اگر میں ہار گئی تو مجھے اس کے ساتھ دوستی کرنی ہوگی۔ میں کیوں کروں لڑکے سے دوستی؟ ناصر نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور میری منتیں کی۔ پھر جب وہ پیزا کھلانے پر آمادہ ہوا تو میں بھی اس کے دوست کے ساتھ کھیلنے پر راضی ہو گئی۔ وہ اپنے دوست کو بلا کر لے آیا۔ وہ ایک جوان لڑکا تھا، میرا ہم عمر۔ اسے دیکھ کر مجھے دھچکا لگا، مجھے اس کی شکل دیکھی بھالی لگی۔ مجھے لگا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو سامنے والے گھر کی چھت پر ہوتا ہے اور مجھے دیکھتے ہی چھپ جاتا ہے، لیکن پھر میں نے اپنے خیال کو رد کر دیا کیونکہ میں اس لڑکے کی شکل واضح نہیں دیکھ سکی تھی۔ مجھے اس لڑکے کے چہرے پر عیاری و مکاری دکھی تھی۔ بہرحال میں نے جھجکتے ہوئے اس کے ساتھ لوڈو پر گیم لگا لی۔ وہ لڑکا واقعی لوڈو میں کافی تیز تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اسے لوڈو میں شرط ہار جاؤں گی۔ لوڈو کھیلتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہاں میری باجی آ گئی۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہی باجی کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ ہم نے گیم کھیلنا چھوڑ دی تھی۔ باجی اس لڑکے پر برس پڑی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر آنے کی، دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ محلے والوں کو بلا کر دھکے دے کر نکلوا دوں گی۔ اس لڑکے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ناصر بھی بہت پریشان تھا کہ آخر اس کی بھابھی کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ بھابھی کو روکتا رہ گیا کہ وہ اس کے دوست کو برا بھلا نہ کہے، لیکن باجی اس کی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ جب وہ لڑکا چلا گیا تو تب باجی کو سکون آیا۔ ناصر نے ناراض لہجے میں کہا، بھابھی تم نے میرے دوست کو ناراض کر کے اچھا نہیں کیا، بھائی جان آ جائیں میں ان سے تمہاری شکایت کروں گا۔ باجی نے کہا کہ ہاں ضرور شکایت کرنا اپنے بھائی سے، لیکن تم شاید اس لڑکے کے بارے میں نہیں جانتے ہو اس لیے کہہ رہے ہو۔ باجی کی بات سن کر میں چونکی، ناصر بھی چونکا تھا۔ میں نے پوچھا، باجی کیا تم اس لڑکے کو جانتی ہو؟ باجی نے سر ہلا دیا، ہاں میں اس لڑکے کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، یہ میری اسٹوڈنٹ صابرہ کا مجرم ہے۔ اس نے صابرہ کی زندگی برباد کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن عین وقت پر اس کا دل نہیں مانا تو وہ بچ گئی۔ باجی اتنا کہنے کے بعد خاموش ہوئی، پھر مزید بولی، اس لڑکے کا نام فہیم ہے، یہ پہلے اس محلے میں رہتا تھا جہاں صابرہ رہتی تھی۔ امیر گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، یہ سارا دن چھت پر ہوتا تھا۔ ایک دن صابرہ چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تو اس کی نظر اس پر پڑ گئی۔ بہرحال اس نے صابرہ کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھانس لیا۔ وہ صابرہ سے اتنی پیاری اور محبت بھری باتیں کرتا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی یہی سمجھتی رہی کہ فہیم اسے سچی محبت کرتا ہے۔ ایک دن فہیم گھر پر اکیلا تھا اور اس نے بہانے سے صابرہ کو اپنے گھر بلا لیا۔ وہاں اس کے 2 اور دوست بھی موجود تھے۔ صابرہ اس کے گھر جانے سے جھجک رہی تھی، لیکن فہیم کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی تھی اور اپنی چھت کی دیوار کود کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اسے فہیم اور اس کے دوستوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ صابرہ کے حوالے سے نازیبا باتیں کر رہے تھے۔ صابرہ کو خطرے کا احساس ہوا تو وہ فوراً واپس اپنے گھر کی چھت کود گئی اور یوں اس کی عزت ٹوٹنے سے بچ گئی۔ صابرہ کئی دن تک پڑھنے نہیں آئی تھی۔ بالآخر میں ہی اس کے گھر چلی گئی تو اس نے مجھے ساری بات بتا دی، ساتھ ہی مجھے فہیم کی تصویر بھی دکھا دی۔ پھر پتا چلا کہ فہیم کے گھر والے وہ مکان چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے گئے ہیں۔ جب میں شادی کے بعد یہاں آئی تو ایک دن میں نے چھت پر کپڑے ڈالتے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ فہیم کے گھر والے یہاں شفٹ ہو گئے ہیں، یہاں بھی یہ لڑکا یہی گل کھلاتا رہتا ہے۔
اس نے محلے کی کئی لڑکیوں کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد باجی نے سانس لیا اور ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ ویسے تو ہکا بکا رہ گیا تھا، میری حالت بھی اس سے کم نہیں تھی۔ باجی مجھ سے بولی، اس لیے میں تمہیں چھت پر جانے سے منع کرتی ہوں۔ یہ پہلے لڑکیوں کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، پھر ان سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں تم اس لڑکے کے جھانسے میں آ کر اپنی عزت نہ کھو بیٹھو۔ آج جب میں نے اس لڑکے کو یہاں دیکھا تو میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ باجی کی باتیں سن کر میں نے ایک طویل سانس لی۔ سارا معاملہ ہی حل ہو گیا تھا کہ باجی مجھے کیوں چھت پر جانے سے منع کرتی تھی۔ ساتھ ہی فہیم کے الفاظ بھی یاد آئے کہ وہ اگر مجھ سے لوڈو میں جیت گیا تو مجھ سے دوستی کرے گا۔ عزت کا جنازہ نکلنے کا سوچ کر ہی مجھے جھجری آ گئی تھی اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری عزت